Good morning to all of you. Those who are logged in only with name, they must log in with name along with stream. I repeat, they must log in with name along with stream. Just rename. I enable the option of rename. Omkar Chaudhary, Shaboni Sarkar, just rename. Omkar Chaudhary, Shaboni Sarkar, just rename. Otherwise, you guys can't able to get the attendance. Sir, lab. কি হয়েছে কি স্যার করছিল বলো তোদের এক্সাম স্টার্ট হয়ে গেছে হ্যাঁ স্যার শেষ কবে স্যার সোমবার শেষ আমাদের স্যার 18 তারিখ সিএসসি 18 তারিখ মানে বৃহস্পতিবার আজকে এক্সাম নেই নাকি না দুটো থেকে হ্যাঁ স্যার কালকে এক্সাম এখন কাল ঠিক আছে চলো স্টার্ট করি So today I will take only 1 hour to discuss the basic introduction of Java. প্রত্যেকে আমার গলা শোনা যাচ্ছে তো? Yes, sir. So today is the first class that is for introduction of Java. That's why I discuss just like story. But from the next class, I will take each and every class of Java by using my laptop. Okay, because in Java, to discuss any topic, we have to run the program. Without program, I can't able to discuss any topic. So in the next class, I will, from the next class to the last class of Java, I will take each and every class by using my laptop, where I just share the screen to run the program, and I will give each and every material. Okay. So in Java, after every class, whenever I give you the material, that is the Word document for the topic regarding to the, as well as the program. So if you read out from that particular thing, then book is not required. That is my guarantee. In your technical training class, I will complete each and every concept of Java from the introduction to the applet. So if everyone attend each and every class, now those who are attend regularly class, so this is my guarantee to all of them. For them, book is not required. Okay. जावाते जा एखाने पढ़ाबो जावा में जो यहाँ पर पढ़ाऊंगा जो मटेरियल आप लोगों के ग्रुप में मैं प्रोवाइड करूंगा उसके बाद बुक का भी जरूरत नहीं होगा दिस इज माय गारंटी as well as I will give you the recording of Java classes. Okay. I will today I will give one link where you can able to get each and every class from introduction to applet. But attend each and every class to get knowledge on Java. Okay. So today I will start with the introduction of Java. So we all know Java is nothing but object-oriented programming language. Yes or no, sir? Yes, sir. yes sir yes sir So any one of you can able to tell me what do you mean by object? Any one of you? sir What do you mean by object? The Follow. object is an instance of the class. sir I don't know object about is class. I don't know about class. This is my Sir, first object class. is real world entity Objects are real world entity which Yeah, have yeah. some characteristics that is right. Basically, objects are instance of class. That is not wrong. But up to now we don't know class. Then how we get what is the meaning of that line? Yes or no? आपने बताया कि ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस है ये गलत नहीं है मगर क्लास क्या है वही तो मुझे मालूम नहीं है तो ये आंसर मुझे कैसे पता चलेगा बट ऑब्जेक्ट्स आर रियल लाइफ एंटिटीज दैट इज राइट objects are those real time entities which have 4 characteristics go to the whatsapp group প্রত্যেকে whatsapp গ্রুপে যা দেখ একটা পেজের ছবি পাঠিয়েছি দেখতে পাচ্ছিস হ্যালো
Yes, sir. Objects are real-time entities which have four characteristics: attribute, behavior, state, and identity. What are attributes? Which define the object. You all are objects, and your class is student. Ognita is one object, Aishwarya another object, Aman another object, Abhijit another object, Amrita another object. You all are objects of class student. And what is your attribute? From which we can able to get some basic information about you. Your attribute is your name, your phone number, your address, your college, your stream. They are nothing but your attributes. Okay. Next one is behavior. What is behavior? Behavior indicates how object react with system. Behavior indicates how object react with system. And whenever we use any object, object operate the operation which is written over in their behavior. Okay. Your behavior is which operation will operate by you. So whenever I call you, you just do that. So एट्रीब्यूट क्या है? जिसके जरिए ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोगों को मिलेगा. और बिहेवियर क्या है? ऑब्जेक्ट कैसे रिएक्ट करता है सिस्टम के साथ, ये ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है. व्हाट इज आइडेंटिटी? Identity is the unique property by which we can able to categorize between two same object. मान ले एक घर में दो लड़की पैदा हुई है और माँ बाप ने खुशी के मारे दोनों का नाम भी सेम रख दिया, मगर दोनों को अगर स्कूल में दाखिल करने गया ना तो दोनों का रोल नंबर अलग होगा, रोल नंबर कभी सेम नहीं हो सकता. सो दैट इज द यूनिक प्रॉपर्टी. आप लोगों के कॉलेज में आप लोगों का यूनिक प्रॉपर्टी है आप लोगों का यूनिवर्सिटी रोल नंबर. मेरा ऑफिस में मेरा यूनिक प्रॉपर्टी है मेरा एम्प्लॉय आईडी. जो यूनिक होता है सर उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? आइडेंटिटी. वैसे ही हर ऑब्जेक्ट का कंप्यूटर की मेमोरी में एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है जो ऑब्जेक्ट का आइडेंटिटी होता है सर. ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के लिए सेम मेमोरी एलोकेशन हम लोग कर नहीं सकते सर. दोनों के लिए कंप्यूटर मेमोरी में अलग अलग एलोकेशन होगा सर. What is number 4? Number 4 is state. State is the property which can able to take different value respect to time. In our real world, every object have two state, live state and dead state. When object execute any operation, we consider object is in live state. But when object is in ideal mode, we consider object is in dead state. देखो रियल लाइफ में कोई अगर मर जाता है ना कोई बंदा तो उसके बाद वो जिंदा नहीं हो सकता. फिल्म में हो सकता है मगर रियल लाइफ में हो नहीं सकता. मगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में ऑब्जेक्ट डेथ के बाद लाइव भी हो सकता है. जब ऑब्जेक्ट के जरिए हम लोग कोई काम करेंगे ऑब्जेक्ट लाइव स्टेट में रहेगा. जब ऑब्जेक्ट के जरिए काम नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट डेड स्टेट में रहेगा. So those are the four characteristics which every object have. ये चार characteristics सारा ऑब्जेक्ट का होता है. आप लोग खुद को ही अगर ऑब्जेक्ट समझो तो देखो एट्रीब्यूट आपका क्या है? आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, आपका स्ट्रीम जिसके जरिए आपके बारे में मुझे जानकारी मिल रहा है. बिहेवियर क्या है? आप क्या काम करते हो वो आपका बिहेवियर है. आपका स्टेट क्या है? अभी आप लोग जिंदा हो इसीलिए मेरा क्लास अटेंड कर पा रहे हो. कुछ देर पहले आप लोग घर में सो रहे थे तब आप डेड स्टेट पे थे, कुछ काम कर नहीं रहे थे. अब आप काम कर रहे हो, मेरा क्लास अटेंड कर रहे हो, आप लाइव स्टेट में हो. आपका आइडेंटिटी क्या है? आपका रोल नंबर जो आपको एक दूसरे से यूनिक करता है. सो एवरीवन गॉट व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट? एवरीवन गॉट? Yes, sir. Yes, sir. একটু যাদের মাইকে প্রবলেম করছে না একটু সবাই রিপ্লাই দিস, হ্যাঁ, যখন জিজ্ঞেস করবো প্রত্যেকে বুঝলি কিনা. So everyone got what is object and what are the characteristics of object? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now I will move into the concept of class. What is class? Class contain attribute and behavior of same type of object. Basically, class act as a container where we collect attribute and behavior of similar type of object. आप लोग देखोगे मैं आज ही आप लोगों को आज नहीं नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं. आप लोग ऑलरेडी जानते हो क्योंकि जावा आप लोगों का था ऑलरेडी. ये सुनो जावा छिलो तो जावा में हम लोग जब कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं ना हमारे प्रोग्राम लिखने का मेन मोटो होता है हम लोग एक क्लास तैयार करते हैं. क्लास के अंदर कुछ चीज रखते हैं, वेरिएबल रखते हैं, मेथड रखते हैं. फिर सी के तरह जावा में भी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है मेन मेथड. सी में हम लोग जिसको फंक्शन बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे उसको हम लोग मेथड बोलेंगे. तो मेन मेथड में क्लास का ऑब्जेक्ट बना के क्लास का चीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है कि ना?
জাভার যে কোনো প্রোগ্রাম লেখার নিয়মই তো এটা। একটা ক্লাস বানাবি, ক্লাসের মধ্যে কিছু ভেরিয়েবল মেথড রাখবি, মেনের মধ্যে ক্লাসের অবজেক্ট বানিয়ে ক্লাসের জিনিসগুলোকে ব্যবহার করবি, তাই তো? Yes, sir. স্যার ক্লাসের মধ্যে যে ভেরিয়েবল আর মেথড গুলো রাখি না, সেগুলো অবজেক্টের প্রপার্টি। ক্লাসের ভেতরে ভেরিয়েবল গুলো হলো মানে ক্লাসের ভেতরে ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল গুলো ডিক্লেয়ার করি। ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল কোনগুলো স্যার? Instance variables are variables which we declare within the class, but outside the method, outside the block, outside the constructor. They are the attribute of objects. And the instance method, that means the method which you define within the class, they are the behavior of objects. So within class, we collect attribute and behavior of same type of object. Everyone got my point? Everyone got my point? কথাগুলো মন দিয়ে শুনতে হবে, কিন্তু আজকের কথাগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এই কথাগুলো থেকে কিন্তু ক্যাম্পাসিং এ প্রচুর কোশ্চেন করতে পারে। আমি লাস্টে বলবো কি কি কোশ্চেন করতে পারে। সো প্রত্যেকে মন দিয়ে শুনবে, কেউ কোথাও বুঝতে না পারলে কিন্তু আমায় জিজ্ঞেস করবে। সো হোয়াট আই মেনশনড, উইদিন ক্লাস উই ক্যান এবল to define variables methods. The variables which we declare within the class outside the method, they are known as instance variables. They are nothing but the attribute of objects. The method which we define within the class, they are nothing but instance methods. They are nothing but behavior of the objects. So within class, we just collect the attribute and behavior of same type of objects. Basically, classes are logical constructs, but objects are physical entities. क्लास का ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, मगर ऑब्जेक्ट का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। आप लोगों का क्लास है स्टूडेंट, स्टूडेंट बोलकर इस दुनिया में किसी का फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं है सर, मगर अमृता का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, अग्निता का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ऐश्वर्या का फिजिकल एग्जिस्टेंस है। वैसे ही टीचर बोलकर इस दुनिया में किसी का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मगर देवांजन मित्र फिजिकली एग्जिस्ट करता है। तो क्लास एक लॉजिकल चीज है सर, मगर ऑब्जेक्ट फिजिकल एंटिटी है सर। ठीक है सर? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। अगर आपका क्लास मुझे मालूम है ना, तो आपके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मुझे मिल जाएगा। आपका क्लास स्टूडेंट है, इसके जरिए मुझे पता चलेगा आपका कोई ना कोई कॉलेज है या फिर क्लास है, आपका कोई ना कोई स्ट्रीम है, आपका कोई ना कोई सेक्शन है, आपका कोई ना कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, ये सब तो पता चलेगा सर। And objects are instance of class. Why I mention that one? Objects are instance of class. Basically, to write down any Java program, our approach is we have to define a class. Within the class, we just assign instance variable and instance method. And within the main, by creating the object, that object creation is nothing but the instance creation of class. That's why we indicate objects are instance of class. So everyone got what is class, what is object, what is the relationship between them? Everyone, this is very important question in your campusing. In your campusing, you can face the question: what do you mean by class? What do you mean by object? What is the difference between them? How you can able to relate them? Everyone got? Yes, sir. Okay. Now just write down 3 to 4 lines, and within those lines, from those lines, you have to identify which are the object and what are the class of those objects. ঠিক আছে? আমি কতগুলো লাইন বলছি, সেই লাইনগুলো লেখো এবং লাইনগুলো থেকে তোমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে কোনটা কোনটা অবজেক্ট এবং তাদের ক্লাস কি কি। রাইট ডাউন। Mr. John teaches Java. Mr. John teaches Java at JISC in computer science department. Mr. John teaches Java at JISC in computer science department. Janit is the student of same institute in IT department. Janit is the student of same institute in IT department. Janit is the student of same institute in IT department. Mr. John used Royal Enfield for traveling purpose. Mr. John used Royal Enfield for traveling purpose. Mr. John used Royal Enfield for traveling purpose. Janit plays violin very well. Janit
plays violin very well. Janit plays violin very well. প্রত্যেকে লিখেছো? Yes, Yes, sir. sir. পড়ে ফেলো তো। You have to identify which are the objects and what is the class of those objects. স্যার বলবো? অনিরুদ্ধই বলবো বলছিল তো। হ্যালো। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ বল অনিরুদ্ধ বল। স্যার আপনি ফার্স্ট সেন্টেন্সে বলেছিলেন মিস্টার জন টিচার্স জাভা at জেআইএসসি ইন সিএসসি ডিপার্টমেন্ট। তো এখানে স্যার অবজেক্ট হচ্ছে মিস্টার জন আর সেটার ক্লাস হচ্ছে টিচার। Class is teacher. Yes sir. Everyone. First object Mr. John. Class is teacher. Second object স্যার জেনিথ Java. ইজ এ স্টুডেন্ট। Hey, Java. Java কি দোষ করলো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার জাভা। Second object Java. Class is language. Mr. John teaches Java at JIC. Third object is JIC. Third object is JIC. Class is college. Third College. object is JIC. Class is college or institute. Fourth object is CSC. Class is department.
Next object is Zenith. Class is student. Next object is IT. Class is department. Classes department. Next object is Royal Enfield. Class is vehicle or car. And last object is violin. Class is instrument. Or course. Everyone got? প্রত্যেকে বুঝলো? Yes, sir. স্যার এখানে জেনিথ কে একটা মিউজিক মানে প্লেয়ার বলা যেতে পারে এখানে অবজেক্ট হিসেবে মানে ক্লাস হিসেবে। ও তো একটা ইনস্টিটিউটেরই পড়ছে, তার মানে স্টুডেন্টই তো, তাই না? হ্যাঁ স্যার। স্টুডেন্ট বলাটাই ভালো। সো প্রত্যেকে বোঝা গেছে what are the how you can able to get the object, what do you mean by object and what is class? প্রত্যেকে বোঝা গেছে? I ask individually. Yes, sir. Yes, sir. Now we have to know there are some basic rules or basic properties or basic principles of object oriented programming. This is very important question in your campusing. कोई भी IT campusing में जाओगे ना, ये वाला क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, what are the basic principle of OOPS? So listen very carefully. গল্পের মাধ্যমে বলবো, মন দিয়ে শুনুন, ঠিক আছে? এটা জিজ্ঞেস করবেই basic principle of OOPS. There are 4 basic principle of OOPS. What are they? Abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism. What is abstraction, sir? Hiding data implementation. To run a car, we don't require to know about the mechanism of engine of the car. Same, to use any object, we don't require to know about the memory representation of the object. We have to know only the attribute and behavior of the object. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमें इस्तेमाल करना है ना, तो ऑब्जेक्ट के बारे में पूरा जानकारी की जरूरत नहीं है। कुछ चीज हिडन रहता है, कुछ चीज एब्स्ट्रैक्ट रहता है। जैसे उसका मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन हमें जानने का जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जानना है उसका एट्रीब्यूट और बिहेवियर क्या है, उसके हिसाब से उसको हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज एनकैप्सुलेशन. Encapsulation indicates wrapped data into a single unit which is known as object. आप लोग कैप्सूल खाए हो ना सभी? कैप्सूल के बारे में सबको पता है तो? আমরা প্রত্যেকে ক্যাপসুল খেয়েছি তো? হ্যালো, Yes, Yes, sir. sir. ক্যাপসুল কোনোদিনও খুলে খেয়েছো? হ্যাঁ স্যার। ক্যাপসুল কখনো খুলে খেয়েছো? হ্যাঁ স্যার। খুলে খাইনি কিন্তু খুলেছিলাম। ছোটবেলা আমরা কিউরিসিটির জন্য খুলেছি, তাই তো? কিন্তু বড় Yes, হয়ে sir. কেউ ক্যাপসুল খুলে খাই না, তাহলে লোকে পাগল বলবে, তাই তো? এবার Yes, sir. कैप्सूलर বাইরে থেকে আমরা দেখতে পারি ওর ভেতরে কি আছে? कैप्सूल के बाहर से हम लोग देख सकते हैं उसके अंदर क्या है? नो सर। वैसे ही इस दुनिया का सारा ऑब्जेक्ट के बाहर से हम लोग देख नहीं पाते उसके अंदर क्या है। खुद को ही कंसीडर करो, अगर तुम आईने के सामने खुद खड़े हो जाओ ना, फिर भी तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम्हारे शरीर के अंदर कहाँ पर कौन सा पार्ट है, तुम एग्जैक्टली नहीं बोल पाओगे, क्योंकि तुम्हें बाहर से पता नहीं चलता है अंदर क्या है ऑब्जेक्ट का। बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट जब पैदा होता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट, तब उसके अंदर सारा मटेरियल एक साथ रैप करके दिया होता है, इसीलिए वो एब्स्ट्रैक्ट होता है हमारे आंखों से। तो एनकैप्सुलेशन है रीजन एंड एब्स्ट्रक्शन है रिजल्ट। आप लोगों को नेक्स्ट दिन में दिखाऊंगा कैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है न्यू कीवर्ड के जरिए। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? क्लास नेम स्पेस रेफरेंस वेरिएबल नेम इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम फर्स्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमीकोलन। तो ये लाइन जब हम लोगों ने लिख दिया ना, उस क्लास का सारा मेंबर के लिए तभी मेमोरी एलोकेट हो जाता है और क्लास का सारा मेंबर ऑब्जेक्ट के अंदर रैप हो जाता है। अब उस क्लास का रेफरेंस के जरिए हम लोग क्लास का सारा मेंबर को एक्सेस कर पाएंगे। देखो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में 2 पेज भेजा है इसके लिए। एक पेज में मैंने लिखा है, पहला वाला पेज में तो प्रिंसिपल लिखा हुआ है, नेक्स्ट वाला पेज में देखो लिखा हुआ है कैपिटल ए स्पेस स्मॉल ए इक्वल्स टू न्यू कैपिटल ए ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওপেন ক্লোজ সেমিকোলন। দেখতে পাচ্ছিস লিখেছি? Yes, sir. यहाँ पर कैपिटल ए क्या है? कैपिटल ए है क्लास नेम। स्मॉल ए क्या है? स्मॉल एटा की Sir, object. Object. রেফারেন্স Object, ভেরিয়েবল sir. নেম। রেফারেন্স ভেরিয়েবল নেম হুইচ রেফার টু অবজেক্ট। কখনো অবজেক্ট Okay, বলবে না, দ্যাট ইজ দ্য রেফারেন্স ভেরিয়েবল
which refer object. Okay, sir. Now by using new keyword, we create the object, which is referred by the reference variable A. Now by using the reference variable small a, I can able to access each and every member of the class. So this is the line which is responsible for encapsulation. और encapsulation कर रहे हैं इसीलिए हमारे आंखों से क्लास का जो चीज मायने नहीं रखता वो एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है. तो हम लोग बोल सकते हैं encapsulation is the reason and abstraction is the result. Yes or no, sir? Hello. We can consider encapsulation is the reason and abstraction is the result. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Number 3 is inheritance. Inheritance means স্যার আরেকবার স্যার reusable. বলবেন কি স্যার এটা আরেকবার বলবেন ভাই তুই যখন জন্মেছিলিস তো শরীরের সব পার্ট একসাথে র‍্যাপ করে তো শরীরের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল, মানে ওরম ভাবেই তুই জন্মেছিস, তাই জন্য তুই তো শরীরের হ্যাঁ, ভিতরে কি আছে খালি চোখে দেখতে পাস না, দেখতে পাস? না স্যার তাহলে দেখতে পাস না কেন? কারণ জন্মের সময় সবকিছু একসাথে তো শরীরের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওই যে জন্মের সময় শরীরের ভিতরে একসাথে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল ওটা এনক্যাপসুলেশন, আর দেখতে পাচ্ছিস তো ওটা অ্যাবস্ট্রাকশন। তাহলে এনক্যাপসুলেশনটা রিজন, অ্যাবস্ট্রাকশনটা রেজাল্ট তো। হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ তোর মাথার উপরে ফ্যান ঘুরছে, হ্যাঁ স্যার ফ্যানের ভিতরে কি আছে দেখতে পাচ্ছিস? না স্যার কেন? ফ্যানটা যখন তৈরি হয়েছিল ওর covered কয়েলের আছে। চারিপাশে, ওর কয়েলের চারিপাশে জিনিসগুলোকে একসাথে র‍্যাপ করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেটা হচ্ছে এনক্যাপসুলেশন। আর তুই এখন দেখতে পাচ্ছিস না, এটা অ্যাবস্ট্রাকশন। বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার Next one is inheritance. Inheritance indicates reusability of the code. If we want to define property of one class within another, if we want to redefine property of one class within another, we require a permission. अगर एक क्लास का प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में हम लोग रिपीट करना चाहे, रिडिफाइन करना चाहे, उसके लिए एक परमिशन लगता है। उस परमिशन को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस, इनहेरिट। ठीक है, जो परमिशन लेता है उसको हम लोग कहते हैं सब क्लास, और जहां से परमिशन लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं सुपर क्लास। मान ले मेरा पिताजी एक बहुत अच्छा क्रिकेटर था, मेरा पिताजी के पास बहुत सारा बैट है, तो मैं चाह रहा हूँ पिताजी का एक बैट मैं खुद के हिसाब से नया ग्रिप, नया स्टिकर लगा के इस्तेमाल करूंगा, तो उसके लिए तो पिताजी से परमिशन मांगना पड़ेगा। वो परमिशन है नथिंग बट इनहेरिट। और परमिशन लेने के बाद अगर खुद के अंदर रिडिफाइन किए ना, उसको हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज सिंगल इंटरफेस मल्टीपल एक्सेस, एक ही चीज बार बार डिफाइन करना। बेसिकली इन जावा we can able to achieve two kind of polymorphism: compile time or static polymorphism, runtime or dynamic polymorphism. Basically we can able to achieve compile time or static polymorphism within a same class. The example of compile time or static polymorphism is method overloading, constructor overloading, which I will discuss in the next class. And the example of runtime polymorphism is method overriding. Basically we can able to achieve compile type polymorphism within a same class. Within a same class, if we define one thing more than one time, that is compile time polymorphism. And for runtime polymorphism, inheritance is mandatory, because for runtime polymorphism we require more than one class, and without inherit we can't able to redefine property of one class within another. So for runtime polymorphism, inheritance is mandatory. Without implementing runtime polymorphism, use of inheritance is misuse of inheritance. मैंने पिताजी से परमिशन ले लिया, पिताजी से परमिशन लेने के बाद पिताजी का कोई चीज पे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो परमिशन क्या मैं घंटा बजाने के लिए लिया था? Everyone got my point, what I want to say. I take the প্রত্যেকে বুঝতে পারছিস আমি কি বলছি? Yes, sir. আমি পিতাজির থেকে, আমি বাবার থেকে পারমিশন নিয়েছি বাবার জিনিসটা ব্যবহার করব, কিন্তু ব্যবহার করছি না, তাহলে পারমিশনটা কি ঘন্টা বাজাতে নিয়েছিলাম? Everyone got what I want to say? Yes, sir. Yes, sir. That's why I mentioned the line, without implementing runtime polymorphism, use of inheritance is nothing but misuse of inheritance. Runtime polymorphism achieve ना करके inheritance का इस्तेमाल करना inheritance का misuse है। inheritance का क्या है सर? Inheritance का क्या है सर? Misuse है। Misuse, sir. So there are four basic principles of object-oriented programming. They are abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism. What is abstraction? Hiding data implementation.
What is encapsulation? Wrap data into a single unit which is known as object. What is inheritance? Reusability of code. And what is polymorphism? Single interface, multiple access. In Java, we can able to achieve two kind of polymorphism. Static or compile time, example is method overloading, and dynamic or runtime. For that, inheritance is mandatory. Example is method overriding. So basic principle of object-oriented programming, clear to all of you. Basic principle of object-oriented programming, clear to all of you. I repeat again and again, clear to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, Aishwarya Mondal, are you there? Aishwarya Mondal, are you there? Aishwarya Mondal, mic খোলা যাবে? No reply. এই যাদের এই মাইক গুলো প্রবলেম না, তারা মাইক গুলো ওপেন কর, মানে মাইক গুলো ঠিক করার চেষ্টা কর। কেন বলতো আমি বলছি, কারণ তোদের ক্যাম্পাসিং কিন্তু অনলাইন হবে স্যার। সো নেটের প্রবলেম, মাইকের প্রবলেম, এগুলো কিন্তু ঠিক করতে হবে স্যার। না হলে কিন্তু ক্যাম্পাসিং এর সময় কিন্তু কেউ কিছু শুনবে না, রিপ্লাই দিবি না, হালকা করে রিমুভ করে দেবে। সো আমি তোমাদের প্রত্যেককে বলছি, আমি জানি অনেকের মাইকের প্রবলেম হয়, অনেকের নেটের প্রবলেম হয়, তারা কিন্তু এই ব্যাপারগুলোকে ঠিক করার চেষ্টা করো, কারণ ক্যাম্পাসিং কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি স্টার্ট হয়ে যাবে। আমি কিন্তু বলে রাখ। সুস্মিতা দাস, আর ইউ দেয়ার? সুস্মিতা দাস, আর ইউ দেয়ার? সুস্মিতা দাস, মাইক ওপেন করা যাবে? ভালো। সাগনিক সাহা, মাইক ওপেন করা যাবে? Yes, sir. সাগনিক সাহা, কোথায় বসে আছো এখন? Sir, ঘরে। ঘরে ফ্যান চলছে? Yes, sir. You focus on the fan, okay, and you consider that fan is an object. That is an object, yes or no? Yes, sir. Respect to that object, you have to discuss the basic principle of object-oriented programming. Can you able to do that? ফ্যানটাকে একটা অবজেক্ট মনে করে বেসিক প্রিন্সিপাল অফ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংটা ডিসকাস করতে হবে, পারবি? Yes, sir. Try করতে পারি। একদম, চলো, এটাই তো আমি চাই। ইয়েস স্যার, ট্রাই করতে পারি। চলো বলো, ট্রাই করো দেখি শুনি। স্যার, ফ্যানের মধ্যে অনেক কিছু ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারস, তারপর মানে অনেক জিনিস হার্ডওয়্যার গুলো এনক্যাপসুলেট করা আছে। একটু ইংলিশে বল না বাবা। হ্যাঁ স্যার, many wires and different electrical instruments or chips are encapsulated in the fan. So this is an encapsulation and we cannot see that things. So it is also an logic of abstraction. And we can access a fan from different switches. If we have a multiple connection, then it is also a polymorphism. And inheritance. So inheritance, I cannot explain through fan. আচ্ছা, অন্য কেউ চেষ্টা করেছে? অন্য কেউ? Sir, inside the fan, there is a motor which is rotating. So that motor belongs to a parent class of like electrical motors. And No, that is aggregation. That is aggregation. That is not inheritance. Within a class, if we use another thing, there is aggregation. That is not inheritance. Basically, fan, এই ফ্যানটাই কি ফার্স্ট ফ্যান? ওর মাথার উপরে কি ফ্যানটা ঘুরছে, ওটাই কি ফার্স্ট ফ্যান? ওটাই কি দুনিয়ার ফার্স্ট ফ্যান? আমি জিজ্ঞেস করছি। The ceiling fan can be. ওর আগেও তো অনেক ফ্যান তৈরি হয়েছে। এই ফ্যানটা সেই ফ্যানগুলো থেকে কিছু প্রপার্টি ইনহেরিট করে তারপরে তৈরি হয়েছে তো, হ্যাঁ কি না? হ্যালো। So please everyone listen, I mentioned. Whenever then fan created, all the materials of the fans are wrapped together outside the coil, but within the block. That's why they are abstract from us. So the creation of the fan is nothing but the encapsulation, and that's why they are abstract from us. Then we can consider encapsulation is a reason and abstraction is the result.
That fan is not the first type of fan. That fan inherit the property of the previous made fans. And we can able to use that fan anywhere. That is nothing but polymorphism. Clear everyone? Clear everyone? Yes, Hello. sir. Yes, sir. তোমাদের ক্যাম্পাসিং এর দিন যে কোনো একটা অবজেক্ট দিয়ে বলবে এই চারটে ডিসকাস করো, করতে পারবে তো? Sir, can you repeat the polymorphism point of fan? Polymorphism is single interface multiple access. You can able to access that fan in your room as well as outside the room anywhere else. Yes or no? Yes, sir. বা এরকমও বলতে পারিস যে ফ্যানটার ব্লেড গুলোকে তুই চেঞ্জ করে অন্য ঘরে ইউজ করলি, পলিমরফিজম তো। Yes, sir. Yes, sir. So up to this anyone have any doubt? এই অবধি কারোর কোনো ডাউট আছে স্যার? Up to this anyone have any doubt sir? ইনহেরিটেন্স স্যার যেটা কি করে আসে স্যার? Inheritance means nothing but taking the permission. Okay? Nothing but taking the permission. Basically আমরা আমাদের বাবা মাকে ইনহেরিট করি, মানে বাবা মার প্রপার্টি গুলোকে আমরা নিজেদের মধ্যে ইউজ করার জন্য একটা পারমিশন নিই। এইখানে আমি জাস্ট বললাম যে এই ফ্যানটাই প্রথম ফ্যান নয়, এর আগেও অনেক ফ্যান তৈরি হয়েছে। এই ফ্যানটা সেই ফ্যানগুলোর থেকে কিছু প্রপার্টি ইউজ করার পারমিশন পেয়েছে, সেটাকে ইনহেরিটেন্স বলে আমি রিপ্রেজেন্ট করলাম। বুঝলি যে কোশ্চেনটা করেছিলিস? হ্যালো, okay. Now Java is nothing but high level object oriented programming language. Okay, all know that. But Java is platform dependent or independent? Anyone? The platform independent. Aniruddha, প্রত্যেকে শোনা যাচ্ছে তো? Yes, sir. Sir, Yes, What sir. I mentioned, Java is platform independent. What is the meaning of that? Anyone explain me? What is the meaning of that? Java is platform independent. What is the meaning of that? Sir, The platform platform- independent means if the same code can be run in every environment like Windows, Mac OS, or any other. Yeah, Aniruddha, absolutely right. We can able to run the same Java program at any operating system, in Windows, in Linux, in Unix, anywhere. Now the question arises, why Java is platform independent? Why Java is platform? Bolo? Yeah, because after compilation, .java file produces a .class file, and that .class file can be run in any environment or any operating system. But what is the reason behind that? What is the reason behind that? Binary numbers. It will convert in binary. আসলে অ্যানসারটা পাচ্ছি না। Sir, Java on hitting compile creates an intermediate bytecode, and this bytecode is এই তো basically সবাই platform ওই ঘুরিয়ে independent. ফিরিয়ে সবাই এক with কথাই Java বলছে, ভাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবাই এক virtual কথাই machine বলছে, concept. ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবাই Sir, এক কথাই বলছে, because কিন্তু it আমি যে ওয়ার্ডটা চাইছি সেটা কেউ বলছে না। স্যার কারণ স্যার স্যার JVM এর JRD জন্য টা হলো বল প্ল্যাটফর্ম বল বল জেভিএম ইন্ডিপেন্ডেন্ট। কে একটা মুখে জেভিএম কথাটা বলেছে, সে বলুক শুনি। এই তো লাইনে আসছে স্যার কারণ জেভিএম। হ্যাঁ বলো। জেভিএমটা কারণ স্যার জেভিএমটা তো ডিপেন্ডেন্ট অপারেটিং সিস্টেমের উপর। ভেরি গুড। তুই কে? স্যার অনুব্রত। অনুব্রত একদম ঠিক বলেছে। অনুব্রত absolutely right. Anywhere you face the question why Java is platform independent, your answer must be because JVM is platform dependent. What is JVM, sir? JVM indicates Java virtual machine. Basically, JVM is a device which is platform dependent. That means for every operating system, we have to install different version of JVM. But if we install JVM once into our system, then JVM creates one architectural neutral platform where any Java program can run. So what is our main motto?
JVM लगा डाला, जावा का प्रोग्राम झिंगा लाला. Yes or no, sir? Yes, sir. I repeat Yes, again, আমি কি বললাম? JVM টা প্ল্যাটফর্ম ডিপেন্ডেন্ট, তার মানে প্রত্যেকটা অপারেটিং সিস্টেমের জন্য আলাদা আলাদা JVM এর ভার্সন তোকে ইনস্টল করতে হবে। কিন্তু JVM যদি একবার ইনস্টল করে ফেলিস না, JVM একটা আর্কিটেকচারালি নিউট্রাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে যেখানে যে কোনো জাভা प्रोग्राम রান হতে পারে। मैंने क्या बताया, JVM प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, यानी कि हर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मुझे डिफरेंट वर्जन JVM लगाना पड़ेगा। मगर एक बार अगर JVM लगा डाला ना तो JVM एक आर्किटेक्चरल न्यूट्रल प्लेटफॉर्म तैयार कर देगा जहां पर कोई भी जावा का प्रोग्राम रन हो सकता है। तो हम लोगों का मेन मोटो क्या है, JVM लगाओ प्रोग्राम रन हो जाएगा। প্রত্যেকে বুঝতে পারলি? প্রত্যেকে বুঝতে পারলে? এবার স্যার একটা কোশ্চেন করবে, তাহলে আমরা JVM ইনস্টল করি না কেন? প্রোগ্রাম রান করতে গেলে আমরা JDK ইনস্টল করি কেন? এনিওয়ান? Sir, The JVM is installed automatically when we install the JDK. So what is that is required? আমি তো বললাম JVM লাগালেই প্রোগ্রাম রান হয়ে যাবে, তাহলে হঠাৎ আবার JDK লাগাতে হলো কেন? আমার কথা সেটা না। JRE ও কন্টেন্ট করে যেটা আমরা প্রোগ্রামটা রান করতে হেল্প করে। JRE ছাড়া প্রোগ্রাম রান হবে না, শিওর তুমি? করাই যায়। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে একটা ছবি পাঠালাম, প্রত্যেকে দেখতে পাচ্ছ? আমি দুটো লাইন লিখেছি, প্রত্যেকে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যাও, দেখতে পাচ্ছ? হ্যালো, first line is JDK equals to JRE plus development tools like compiler, and second line is JRE equals to JVM plus core Java API library. अरे JVM के अंदर प्रोग्राम रन होगा, मगर जावा में ना बहुत सारा प्रीडिफाइंड पैकेजेस रहता है। पैकेजेस मतलब फोल्डर, उन बहुत सारा प्रीडिफाइंड फोल्डर में बहुत सारा प्रीडिफाइंड क्लास मेथड वगैरह सब रहता है। ये सब प्रीडिफाइंड चीज एक साथ रहता है कोर जावा API लाइब्रेरी में। API मींस एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस लाइब्रेरी, और ये कोर जावा API लाइब्रेरी JVM में नहीं रहता है। JVM और कोर जावा API लाइब्रेरी दोनों एक साथ रहता है JRE में, और JVM प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, इसलिए JRE भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाता है, यानी कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग वर्जन का JRE लगाना पड़ता है। पहले लोग 1996-7 इस टाइम JRE लगाता था, मगर JRE में कंपाइलर नहीं था, तो JRE लगाता था और कंपाइलर अलग से लगाता था। मगर बाद में हम लोग JDK इंस्टॉल करते हैं, JDK के अंदर JRE और कंपाइलर सब एक साथ ही रहता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू इंस्टॉल JDK। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? हेलो, बोलो। What is the full form of JRE? Java Runtime Environment. Okay. Basically, within Core Java API library is not available. Within Core Java API library, all the predefined things of Java are available. Now, JVM and Core Java API library, they together available within JRE. But within JRE, development tools like compilers are not available. So JRE plus development tools like compiler, they are together available within JDK. That's why we have to install JDK. Clear? যে বললো আরেকবার বলবেন স্যার, সে বুঝেছে? ক্যাম্পাসিং কোশ্চেনটা কিরকম ভাবে করবে জানিস? At first they will ask you Java is platform dependent or independent. Your answer is Java is platform independent. Then they can ask you what do you mean by that? Then your answer is the same Java program we can able to run anywhere at any platform. Then they ask you why Java is platform independent. Then your answer is because JVM is platform dependent. JVM is Java virtual machine. For every operating system, we have to install different version of JVM. But if we install JVM once into our system, then JVM creates one architecturally neutral platform where any Java program can run. Then they ask you, then why you not install JVM? Then why you install JDK? Then your answer is JDK equals to JVM plus development tools like compiler. JRE equals to JVM plus Core Java API libraries. Clear? Clear? Yes, sir. Now I want to write one program. একটা প্রোগ্রাম দেখো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পাঠিয়ে, জাস্ট এই প্রোগ্রামটা ডিসকাস করি, আমি ছেড়ে দেবো। অবজেক্ট কি করে বানাতে হয় আমি নেক্সট দিন পড়াবো। Up to now we don't know how to create object.
अभी तक हम लोगों को नहीं पता है ऑब्जेक्ट कैसे तैयार करना है, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है। तुम लोग जानते हो मगर मैंने नहीं पढ़ा है। तो ऑब्जेक्ट तैयार करना अगर नहीं मालूम है तो सिंपल क्लास बनाओ, क्लास के अंदर मेन मेथड डिफाइन करो, उसके अंदर प्रोग्राम लिखो। तो हियर आई राइट डाउन द प्रोग्राम। প্রত্যেকের প্রোগ্রামটা দেখতে পাচ্ছ? একটু হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যাও, প্রত্যেকের প্রোগ্রামটা দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. Yes, sir. Here I define a class, then space capital A, that is the class name. So the first keyword class, CLA, all in small. CLA, that is the keyword to define a class. CLA, all in small. But if you write C in capital, that will give error, because in Java there is a predefined class which is known as class, and where C is capital. That's why to define any class you have to mention the keyword class that is small. Java te class boli একটা class আছে, আর জাভাতে সব প্রিডিফাইন্ড ক্লাস স্টার্ট হয় ক্যাপিটাল দিয়ে। ওই জন্য আমিও যখন কোনো ক্লাস বানাই আমি সেই রুলটাকেই ফলো করি। আমিও যখন কোনো ইউজার ডিফাইন্ড ক্লাস বানাই আমি স্টার্ট করি ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে। স্যার যদি স্মল দিয়ে স্টার্ট করতেন এরর আসতো না, আমি রুলটা ফলো করি। तो यहाँ पर मैंने कैपिटल ए नाम का क्लास बनाया, फिर क्लास को डिफाइन करने के लिए सेकंड ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है, ओपन किया। Then within the class I define the main method. To define the main method I write public static void, 3 keyword before the main. What is public, sir? Public is the access specifier. Basically, if we write access specifier before any member, from that we know the privilege where we can able to use that member. एक्सेस स्पेसिफायर कोई मेंबर के पहले अगर हम लोग यूज करें ना, उसके जरिए पता चलता है उस मेंबर को कहां पर हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। पब्लिक को सारा जगह इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है सर। और मेन हमेशा पब्लिक की होगा। मेन के आगे अगर पब्लिक ना लिखोगे ना एरर आ जाएगा, क्योंकि ये मेन मेथड लिखने का सिंटैक्स ही है। फिर स्टैटिक, इन जावा स्टैटिक इज द नॉन एक्सेस स्पेसिफायर which is used to access any member without creation of object। স্যার এর মানে কি? এখনো পর্যন্ত আমি তোদেরকে ऑब्जेक्ट बनाते सिखाई। अभी तक मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्ट बनाना नहीं सिखाया, मगर जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ऑब्जेक्ट के अलावा यहाँ पर कोई काम नहीं होता। मेन मेथड का हम लोग कभी ऑब्जेक्ट नहीं, एक्सेस करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। तो मेन मेथड कैसे काम करेगा? मेन मेथड स्टैटिक है। जावा में कोई भी मेंबर अगर स्टैटिक हुआ ना, उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लगता। इन जावा वी डोंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट to access any static member. Clear, sir? Clear, sir? Hello. Yes, sir. Void is the return type of main. Main is the entry point, and within main I write string args. Here in string s is capital, so string is the class, predefined class. Sir, predefined class डायरेक्ट ऐसे यूज होता है, कुछ इंक्लूड करने का जरूरत नहीं होता। देखो सी के तरह जावा में इंक्लूड नहीं है। जावा में क्या है? জাভাতে ইনক্লুডের জায়গায় আমরা কি লিখি? Import, sir. इंपोर्ट। मगर जावा में हम लोग इंपोर्ट करते हैं पैकेज को। पैकेज मतलब प्रीडिफाइंड फोल्डर को। मगर एक प्रीडिफाइंड फोल्डर ना सारा प्रोग्राम में, कोई भी प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड रहता है। तुम लोगों को मालूम है उस प्रीडिफाइंड पैकेज का नाम क्या है? কেউ জানো কোন প্রিডিফাইন্ড প্যাকেজটা সব প্রোগ্রামে আমরা ইউজ করতে পারি ডাইরেক্ট? স্যার ল্যাং util জাভা ল্যাং। কে বলছে উটিল? অবশ্যই জাভা ডট ল্যাং, অবশ্যই জাভा डॉट लैंग, नॉट यूटिल। जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर सिस्टम क्लास, स्ट्रिंग क्लास ये सब रहता है, इसीलिए सिस्टम स्ट्रिंग ये सब क्लास इस्तेमाल करने के लिए कुछ इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं होता है। Here I write string args. Here I write string args to pass command line argument. Here I write string args to pass command line argument. Which are the command line arguments? I already discussed command line argument in C. I already discussed command line argument in C. Yes or no? Yes, sir. কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট সি তে ডিসকাস করেছিলাম তো। জাভাতেও আমরা কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট এরকম ভাবে পাস করতে পারি, ঠিক আছে? জাভাতেও আমরা কি পাস করতে পারি? হ্যালো It's a command line argument. আচ্ছা 1-2 মিনিট ওয়েট কর, আমি আসছি। 2 মিনিট একটু ওয়েট কর, আমি আসছি।
হ্যালো, প্রত্যেকে শোনা যাচ্ছে? হ্যালো 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 হ্যালো। হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, so to define the main method, before the main you have to write public static void. What is public? Public is the access specifier. Why we write public? Because we can able to access public method anywhere. Why static? Because to create main we don't have any object, and in Java without using object, if we want to access any member, then that member must be static member. Why void? Main does not return any value, that's why main is void. And same as C, in Java we can able to pass command line argument, and all the command line arguments are string argument. That's why within the main we have to pass string array. কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট জাভাতে কি করে পাস করাতে হয় আমি পরে শেখাবো, কিন্তু আজকের জন্য এটুকু জেনে রাখ, মেন লিখতে গেলে এই টোটালটা লিখতে হয়। প্রত্যেকে বুঝলি কি বললাম? স্যার স্ট্যাটিকটা একবার বলবেন? এখনো কি করে অবজেক্ট বানাতে হয় শিখিয়েছি ভাই, এখনো কি করে অবজেক্ট বানাতে হয় শিখিয়েছি। হ্যাঁ স্যার। কি হ্যাঁ স্যার, অবজেক্ট বানানো কোথায় শেখালাম? ও আচ্ছা, অবজেক্ট বানানো তো আপনি পরের দিন পড়াবেন বললেন। হ্যাঁ, তাহলে অবজেক্ট ছাড়া জাভাতে প্রোগ্রাম কি করে করবি? অবজেক্ট না বানিয়ে প্রোগ্রাম কি করে করবি? মেনের জন্য কোনো দিনও অবজেক্ট বানাবো না, তাহলে মেনটা কি করে কাজ করবে? মেনটাকে স্ট্যাটিক হতে হবে, স্ট্যাটিক করতে হবে, তাহলে উইদাউট অবজেক্ট মেন কাজ করবে। আমি পরের দিন দেখাবো যে এই পাবলিক স্ট্যাটিক ভয়েড মেন, তারপরে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে যদি স্ট্রিং কোনো অ্যারের নাম না দিস, কোনো একটা বাদ দিস, এরর খাবি। এটা মেনে হচ্ছে সিনট্যাক্স। Now opening the second bracket to define the main, here within the main I want to print something. To print something you have to use the println method of system class. System class available within java.lang. That's why we can able to use system class directly. System at S capital, that জাভাতে যা কিছু ক্যাপিটাল দিয়ে স্টার্ট করো তার মানে বুঝবো ওটা ক্লাস। সিস্টেম কে এস ক্যাপিটাল, তো সিস্টেম এক ক্লাস है। Now system dot out, out is the reference variable of system class which is used to hold output. Then println is the method which is used to print anything in new line, and within the println method if I write anything in double quotes that will print, so that will print chak de. So everyone got my point? Everyone got my point? স্যার আপনি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মানে কেন বললেন? ইন ইউর ক্যাম্পাসিং ইউ ক্যান ফেস ওয়ান, in your campusing you can face one very common question: write down any Java program. So whenever you write down the program then they will ask you discuss each and every word from top to bottom. That's why I discuss each and every word. I think everyone got my point. Yes or no? Okay, now to run the program we have to compile it. Before compile we have to save the program. Now any one of you tell me what is the name by which we can able to save the program? প্রোগ্রামটার নাম কি দিয়ে সেভ করব? .java extension. Class name dot java. সবাই বলো স্যার ক্লাস নেম ডট জাভা। सर क्लास नेम मैं- दरकार नहीं। मैंने देखो ऊपर में लिखा है messi.java, देख रहे हो? मैंने लिखा है messi.java, ওটা ইচ্ছা করে আমি লিখেছি। কেন স্যার ইচ্ছা করে লিখেছেন? কারণ আমি জানতাম তোমাদের মধ্যে প্রচুর ছেলে মেয়ে বলবে क्लास नेम डॉट जावा। मुझे मालूम था आप लोगों में से बहुत लोग बताओगे क्लास नेम डॉट जावा, मगर ये रूल नहीं है सर। एवरीवन लिसन, विद इन अ फाइल you can able to assign any number of classes. एक फाइल के अंदर जितना चाहे क्लास रख सकते हो, बट a फाइल में contain maximum 1 public class, minimum 0 public class. मगर फाइल में मैक्सिमम एकटाई पब्लिक क्लास থাকতে পারে, मिनिमम 0টা पब्लिक क्लास থাকতে পারে। इस फाइल में कोई पब्लिक क्लास नहीं है। क्लास के पहले मैंने क्या पब्लिक लिखा है सर? क्लास के आगे पब्लिक लिखेছি? नो सर। फाइल में अगर कोई पब्लिक क्लास ना रहा, फाइल का नाम कुछ भी डाल सकते हो, और फाइल में अगर एक पब्लिक
क्लास रहा तो फाइल का नाम उस क्लास के नाम के साथ सेम होगा। यानी यहाँ पर अगर मैं पब्लिक क्लास ए लिखता तो मुझे ए डॉट जावा से सेव करना ही पड़ता, नहीं तो एरर आ जाता। मगर मैंने तो पब्लिक क्लास नहीं बनाया तो कुछ भी नाम डाल सकता हूँ। ক্লিয়ার? ঋষিরাজ বুঝলে নিজের ভুলটা? আরো অনেকে বলেছিল Yes, তারা sir. ভুলটা বুঝলে? Yes, sir. Yes, sir. This is my request to all of you. Please not run program in Eclipse or NetBeans. Just install JDK for your system. Then write down the program in Notepad and run from command prompt. বারবার বলছি তবেই জাভা শিখতে পারবে। তোমরা যদি NetBeans আর Eclipse এ প্রোগ্রাম করো না, দেখবে একটা ক্লাস বানালে সেটা বাই ডিফল্ট পাবলিক হয়ে যায়, ওই জন্য ফাইলের নাম ওটাই দিতে হয়। তাই তোমাদের মধ্যে অনেকে কিন্তু ভুল কনসেপ্টটা জানতে। तो आज से जावा रन करने के लिए जेडीके इंस्टॉल करना, फिर नोटपैड में प्रोग्राम लिख के रन करना। मैं नेक्स्ट दिन लैपटॉप में दिखाऊंगा, ये वाला प्रोग्राम से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। So after save the program, you have to compile it. To compile, you have to move within the folder. Command prompt से हम लोग उस फोल्डर के अंदर जाएंगे जहाँ पर प्रोग्राम में, फिर कंपाइल करेंगे जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा से, क्योंकि पूरा फाइल को हमें कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल अगर सक्सेसफुली हुआ तो फाइल में जितना भी क्लास रहता है सबके लिए बाइट कोड तैयार होता है, यानी कि डॉट क्लास फाइल तैयार होता है। और उनमें से जिस क्लास के अंदर मेन मेथड है उसको हमें रन करना पड़ता है जावा स्पेस क्लास नेम देकर। सो दैट इज द टोटल कॉन्सेप्ट टू राइट डाउन एनी प्रोग्राम, सेव इट, कंपाइल एंड रन। एवरीवन गॉट माय पॉइंट? एनीवन हैव एनी डाउट? Sir, बोलो सर, बोलो सुमित, बोलो। sir, just suppose we have created two classes. One is default and one is public. I have written my main program in default class. Okay. Yeah. Sir, as you have said, if there is a public class, I have to save the file name as the public class name. একদম Right? Sir, but Yes. my main program in the default class. থাক না, কি হয়েছে? So I have to write it in the public class name, not the default. No, that is your choice, man. Suppose you create two class, public class A and default class B. Now, if you write public class A, that's why your file must be a.java. So you have to compile java c space a.java, but your main within the default class B, that's why you have to run class B. So java space B. You got my point? ऐसा किसी ने नहीं बोला है कि पब्लिक क्लास के अंदर ही मेन रखना है, ऐसा किसी ने नहीं बोला है। Everyone But I got my have to- point? Okay, sir, but I have to save the file using public class name. अगर पब्लिक क्लास रहा, अगर नहीं रहा तो कुछ भी नाम डाल सकते हो। और एक फाइल में पब्लिक क्लास एक ही रह सकता है, एक से ज्यादा नहीं रह सकता, ठीक है? Okay, sir. मैं नेक्स्ट दिन हैंड्स ऑन करके दिखाऊंगा, डोंट टेक चाप। मैं इसी प्रोग्राम से स्टार्ट करूंगा। इन द नेक्स्ट क्लास एट फर्स्ट आई विल रन दैट प्रोग्राम विद सम एक्सपेरिमेंट, देन आई विल डिस्कस हाउ वी कैन एबल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावा, and by using the object how we can able to access member of the classes. Next I will discuss the concept of method overloading. Next class এ আমরা এতটাই পড়ব, ঠিক আছে? সো চাপ নিতে হবে না। তো এতক্ষণ যা পড়ালাম প্রত্যেকে কি বুঝতে পেরেছো? একটু রিপ্লাই দাও, তাহলেই আমার হবে। Yes, sir. এই যেটা পড়ালাম না এই 1 ঘন্টায়, তার থেকে কিন্তু ক্যাম্পাসিং এ প্রচুর কোশ্চেন আসতে পারে, প্রচুর। সো বারবার বলছি, যেটা পড়ালাম আমি রেকর্ডিং পাঠিয়ে দেবো গুগল ড্রাইভের লিংক, ওখানে দেখবে সবকটা ক্লাস দেয়া আছে, ঠিক আছে? সো সবকটা একটু পড়ো, ঠিক আছে? আমি এই প্রোগ্রামটাও তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পাঠিয়ে দিলাম, আর একটা পিপিটিও পাঠিয়ে দিলাম। আর নেক্সট ক্লাস থেকে যা পড়াবো আমার ওয়ার্ডে নিজের হাতে সব লেখা আছে, সেখান থেকেই পড়াবো, সেটাও পাঠিয়ে দেবো, প্রোগ্রামও করে পাঠিয়ে দেবো। ডোন্ট টেক চাপ, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি তোমাদের একটা গুগল ড্রাইভের লিংক আপলোড করে দিলাম, এখানেই যাবার সবকটা ক্লাস পেয়ে যাবে। একবার একটু কেউ একটু হোয়াটসঅ্যাপে গিয়ে বলো তো গুগল ড্রাইভের লিংকটা খুলছে কিনা, সামবডি প্লিজ। হ্যাঁ স্যার, খুলছিল, এটাতে আপনি আগের দিনই পাঠিয়েছিলেন। ও যাবার ক্লাস পাঠিয়ে দিয়েছিলাম? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, একটা চেয়েছিল আমি তাই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, ঠিক আছে? ঠিক আছে, কারোর কোনো ডাউট আছে? আর নাহলে আমি কাটবো। এনিওয়ান হ্যাভ এনি ডাউট? না স্যার, বুঝেছি। আচ্ছা তোমরা 1 সেকেন্ড দাঁড়াও, নেক্সট ফ্রাইডে আমি কখন ক্লাস নেব, তোমাদের দুটো স্ট্রিমেরই একসাথে নিয়ে নেবো, কখন ক্লাস নেব 1 মিনিট দাঁড়াও, আমি বলছি। সকালবেলায় নিয়ে নি নাকি? কলেজের ক্লাস আছে নাকি? স্যার এক্সাম নেক্সট ফ্রাইডে। কোথায় ফ্রাইডে এক্সাম? 18 তারিখ অব্দি এক্সাম বললি, ফ্রাইডে তো 19 তারিখ।
ওপেন আপ ফ্রাইডে 18 তারিখ। কখন এক্সাম? 2টা থেকে 5টা। সকালবেলা ক্লাস করলে অসুবিধা হবে? এই তো স্যার এই টাইমটাই ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার তাহলে এই এরকম time টা টাইমে ঠিক ক্লাস আছে। নিয়ে নেবেন। ঠিক আছে নটা ডান। ঠিক আছে ইয়েস। ঠিক আছে, ভালো করে সবাই এক্সাম দিও। টাটা। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। জাভার ক্লাস ভালো লাগলো তো না খারাপ লাগলো? ভালো লেগেছে স্যার। নেক্সট দিন থেকে আরো ভালো লাগবে, কারণ হ্যান্ডস অন করবো আমরা সবকিছু। হ্যাঁ ঠিক আছে, চলো টাটা। ওকে।